Dako pa karon ng Police Station 2 sa motibo sa pagpatay sa duha ka mga biktima sa wala mailhing mga suspect nga gilabay lang sa dalan nga bahin sa sanitary landfill, barangay Sinawal ni siyudad sa Jansan. Kansa na diskubrihan na lang sa mga trabahante sa Pinyahan alas 3 pasado antak na sa buntag. Giila ni Police Captain Joseph Litejio, ang Deputy Station Commander sa Police Station 2, ang mga biktima nga silang Wahab Kasim, hamto ang puniigon nga nanimuyo sa may Purok Pandian, barangay Labangal ni siyudad sa Jansan, samtang ang kauban niini ang usa ka Alcimar Abisani, hamtong usab ang pangidaron og lumulupyo sa may Purok Mudya, barangay Labangal. Sumala pa ni Captain Litejio nga sa kasamtangan padayon pa nila nga gimbestigahan ang background sa mga nasampit nga biktima o ginasuta kung aduna ba kini mga criminal records. Karon napalang kita sa identity atong nakuha with regards sa ilang involvement sa unsa man mga illegal activity. Wala tay record, wala pa tay nakuha nga information. Sa initial nga to nga nakuha kay na puros kini nga uli mga trabaho wala super karon di pa na makuha na sir, ma-determine karon sir gapadayon blanco mi gapadayon magmisa mong pag-imbestiga sa karon sir. Wala man usay nabalaan nga kalaban si Arabil Abisani sa iyahang bana nga si Alimar hinungdan nga wala kini nasayod kung unsang hinungdan nganong gipatayang nasampit. Sumala pa nini nga ulahin niyang nasayran nga anaa dito sa may Purokulasi ang iyang bana. Uban ang iyang higala nga si Wahab kay mo attend og kasal og alas 9 sa gabi ginapauli na niini ang nasampit. Maumatod pa kato ang ulahin nga nakontak niya ang iyang bana og kinaugmaan na balitaan na lang niini nga adunay nakit-ang duha ka mga patay nga lalaki sa Sinawal og wala damha nga iyahan na kining bana. Hustisya man usab ang sigit karon sa nisgutan sa kamatayon sa nasampit o naglaom magilayong madakpan ang mga responsable nga mibuhat niini. Wala man pud gud na siya nag-share sa ako. Okay na balan. Pero wa kay ni ba ang kalaban? Hapud. Kanang kuan, kanang ay kalain na. Unsa ba wala siya nag-apil-apila ng mga illegal? Wala man pud. Man kay paguman nag-chat na ko sa iya dili naman siya matawagan, dili na pud online ako unsa na oras wala pa mo nag-uli. Report gikan sa patrol. Kini si Idol Dave Silagan para sa Matik sa Balita, Matik sa Drama ug Musika, Matik sa Public Service. 91.9 IFM News, Jansan.